जय जगन्नाथ सांग माने। तो फ्रेंड यही वीडियो रे आमे पूर्व वर्ष फॉरेस्ट गार्ड रे आसीथिबा किछि ओडिया क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। देखंतु एथर फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कनेस्टेबल और फॉरेस्टर रे 15टी ओडिया क्वेश्चन आसीबो। आउ आपन ग्यारंटी दउचे जदि आपण माने मो डेली ए वीडियो देखुचंती तबे इजिली आपण माने 15 रु 15 रखि परिबे। तेणु सबुदिन समस्त अंडर क्लास करेंगे। ओके, तो देखंतु फास्ट क्वेश्चन रोचे कन्या। कन्यार प्रतिशब्द केउटा नुह। देखंतु एठी अछि तनया सुता दुहिता। एई तीनोटी जाक होउची कन्यार प्रतिशब्द। किंतु संतान देखंतु संतान कहिले ताहा उभय पुओ और झियो को बुझेइबो, केवल झियो को बुझेइबो नाही। तेणु एठी संतानटा कन्यार प्रतिशब्द हम ना। प्रतिशब्द रु गोटे जोड़े क्वेश्चन आसूची मु क्लास करनेबी जहाँ द्वारा आपन प्रतिशब्द विपरीत शब्द मध्य क्लियर हो जिवो। तापरे नेक्स्ट देखंतु आमर केतोटी विशेष्य पद अछि। केतेटा अछि? 5टा। कौन कौन जानि रखंतु। गोटे होउची नामवाचक बा ताको आमे संज्ञावाचक मध्य कहिथाउ। तापरे वस्तुवाचक, गुणवाचक, जातिवाचक, क्रियावाचक। मन रखंतु ए 5टा होउची विशेष्य पद। विशेष्य पद 5 प्रकार। कौन कौन? आउ थरे नामवाचक बा संज्ञावाचक, वस्तुवाचक, जातिवाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन, या भितरु कोउटा अंशपन्न शून्य सूचक क्रिया अटे। देखंतु एठी जदि आमे कहिबा कहीटा संपूर्ण होउची, खेलीटा संपूर्ण होउची, नाचीटा संपूर्ण होउची। जेपरिकी मु काली खेलुथिली, से खेली आसीथिला, एपरि संपूर्ण होउची। किंतु पढ़ुटा कंप्लीट होउची कि मु काली पढ़ुथिली कंप्लीट होउची, पढ़ुथिली कंप्लीट होउ नाइ। तेणु पढ़ुटा होउची एठी असंपूर्ण सूचक क्रिया अटे। नेक्स्ट, नयनर संधि कले कौन हबो? तो देखंतु कौन हबो ना ने जुत अन्न। सेमती आउ गोटे ओडिया रे पॉपुलर क्वेश्चन पड़े गवाक्ष। गवाक्षर संधि कले कौन हबो? कौन हबो ना गौ जुत अक्ष गवाक्ष। एटा टिके मन रखिबे, ए क्वेश्चन पढुची। नेक्स्ट, मुख उच्चारित सार्थक ध्वनिर समाहार को कौन कह जाए? आमे जा निज मुखरे उच्चारित करिथाउ ताकू कौन कह जाए ना शब्द। वाक्य काहू कह जाए ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण कले ताहाकू वाक्य कह जाए। आउ जोटा मुखरे उच्चारित हुए सेटा को शब्द कह जाए। वर्ण का कह जाए ना उच्चारित ध्वनिर लिखित रूप को ताहाकू आमे वर्ण कहिथाउ। मनकर मुठी कहली क कहली एटा होची शब्द होला, किंतु मु ताकू जदि लिखिदेली एटा आमर वर्ण हो जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापरे देखंतु प्राप्य शब्दर विपरीत कौन? कौन ना देखंतु प्राप्यर देय। दातार विपरीत शब्द कौन हबो ना देखंतु दातार विपरीत शब्द हबो ग्रहिता। दानर कौन हबो ना ग्रहण। हैला मन रखिबे। तापरे आरक्त शब्द रे आ एक कौन ना उपसर्ग। जेपरिकी आपण माने जानिथिबे आमर उपशब्द केतेटा अछि ना 20टा अछि। उपशब्द को कौन कह जाए ना पूर्व प्रत्यय कह जाए। आकाश कुसुम यार अर्थ कौन जानिथिबे? बुथा स्वप्न। बहुत सहज क्वेश्चन। तापरे संवाद शब्दर उपयुक्त गठन नीति। संवादटा केमिति तैयारी होइछि देखंतु सम जुत बच जुत अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसाद शब्दर विपरीत शब्द कौन? प्रसादर कौन? कुटीर। तापरे उत्कर्ष शब्द रे केउ उपसर्ग व्यवहार कराइछि ना उत। तेणु आपण समस्त कहबी उपसर्ग चैप्टरटा टिके भल कि देखिबे, कारण सेतिरु 3 रु 4टी क्वेश्चन आसुची। नेक्स्ट, दोषी शब्दर विपरीत कौन? देखंतु प्राय पिला एठी निर्दोषी मारथिबे, किंतु निर्दोषी हबो नाही, निर्दोष हबो। तापरे नेक्स्ट देखंतु आ गोटे एठी रहि गेला। देखंतु सरल। सरलर कौन हबो ना कुटिल। हैला सरलर विपरीत जे पचारिबो कौन हबो ना कुटिल। आबुडी पड़िबा। आबुडी पड़िबा अर्थ कौन ना न पचारू कहबा। माने गाँव रे एपरि केते लोक थिबे देखिबे
ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନଥିବେ ସେ କିନ୍ତୁ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା ହେବ, ନହେଲେ ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେପରିକି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନିର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ ବା ଉଚ୍ଚାରିତ ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅମୃତ। ଅମୃତ ଶବ୍ଦର କେଉଁଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅମିୟ, ସୁଧା, ପିୟୁଷ ଏସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ବସୁଧାଟା କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ? ପୃଥିବୀ। ତାପରେ ଧରା, ବସୁନ୍ଧରା ଏଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବସୁଧା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତାପରେ ମଣିଷର ମୁଖ ନିଷେଧ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ନିୟମବଦ୍ଧ ସମାରୋହକୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଭାଷା। ଧ୍ୱନି ବର୍ଣ୍ଣ ଲିପି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଡେଫିନେସନକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ 3ରୁ 4ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ଅସହାୟର ସହା, ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧାତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଯୁକ୍ତ ଏଷଣ, ଅନ୍ୱେଷଣ ଠିକ୍ ଅଛି। ପତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି, ଦେବଶ୍ରୀ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ହେବ? ନା ସୁଯୁକ୍ତ ଆଗତ ହେବ ଆମର ସ୍ୱାଗତ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ୱଯୁକ୍ତ ଆଗତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସନ୍ଧିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାଯୁକ୍ତ ଏବ, ତଥୈବ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଯୁକ୍ତ ଏ ଐ ହେଇଛି ଏଠି ଦେଖିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଅଯୁକ୍ତ ଇ ଏ ହେଇଛି। ତବେ ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଧି, ମହୋଧି ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ସଦିଚ୍ଛା, এইটা କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ଦେହ ଲଗାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ଅତି ନିଜର। ଆଖି ରଖିବାଟା କେଉଁ ରୂଢ଼ି? ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 3 ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, ତାପରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଯେପରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଅଲଣା କଥା। এইটা କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ହେବ? ନା କ୍ରିୟାହୀନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି କ୍ରିୟା ରହୁଛି କି? ଯେପରିକି ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ଅଛି ରଖିବା, ଏଥିରେ କିଛି କ୍ରିୟା ରହୁଛି କି? ତେଣୁ ଅଲଣା କଥାଟା କ'ଣ ହେବ? ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କେଉଁଟା ହେବ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ରଖିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ନା କ'ଣ? ନା ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୟରେ ଥରିବା। ଓକେ। ତାପରେ ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଯାଆଁଳା ଭାଇ, এই ବାକ୍ୟରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦୁଇ ଅଛି। ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ଭଲ ପଢ଼ୁଛି, ତେବେ ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା? ନା ଗରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 2 ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଧେୟର ବିଶେଷଣ। ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଏଇ 2 ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣରେ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିବଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତେଣୁ এইটা ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ବିଶେଷଣଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ ରହୁଛି, ତେବେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। ଯେପରିକି ମୁଁ କହିବି ଛାତ୍ରଟି ଗରିବ, ତାହେଲେ এইটা କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଛାତ୍ରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ? ସୁନ୍ଦର, ହିମାଳୟ, ରାମାୟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜାତିବାଚକ। ସୁନ୍ଦରଟା ଆମର କେଉଁ ବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ? କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ରାମାୟଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଆମର ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ହିମାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆର 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାବୁଛି 25ରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର 22-23 ଥିବ। ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା। ଆଉ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼, ଫରେଷ୍ଟର, ଏକ୍ସାଇଜ୍ କନେଷ୍ଟବଳରେ 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତେ 15ରୁ 15 ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ କାଇଣ୍ଡଲି ଡେଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି କାଇଣ୍ଡଲି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଓ ଆଗକୁ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।